The crowds are ready, the players are ready, the time has come for the main event. Kapasar, Budlaan, are you ready? Bakbakan na! Team Cebu City versus Team Mandawi City. Team Mandawi City, Ilaga, Reggie and Joel versus Team Cebu City, Saddam Kulapo Jobert. Okay, game 1 on the way. 1-0 na, 1-0. Team Mandawi draws first blood, mga kaibigan. May puntos na ang Team Mandawi sa atong game 1 of the best of 3. Stokwood ni Reggie. Pasok na pasok, kaibigan. 2-0 na. 2-0. O, this is a bakbakan event here in Budlaan. Is sponsored by Congresswoman Mary Ann de los Santos, Council Alvin Arcilla, Vice Mayor Tami Usmilia, na incoming Mayor Archibal. Mao na atong mga sponsor ning atong bakbakan, og organized by Ila, Janice, Nancy, Ann, Hapon, Ruby, and Kintoy under boss Ryan Ruby Promotion aka Busagak. 4-0 na ang atong score. Wala. Servisyo Reggie para 5 na ni. Ay, ito ara. Out ball na naman ang Team Cebu City. 5-0 na. 5-0. Ito na naman, serbisyong Reggie Caban. Dasalin tasasin. Kulapo, gilobo ang tira. Out ball. 6-0, change court This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Impulse Kids Artwear, mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Mauna Impulse Kids Artwear, mga kaibigan. Servisyo Jobert. Kulapo. Ay, gikamang ni Reggie. Ay, alam mo, pagka-pleasing ni Reggie. Ay, gitila pa ni Reggie. Hawan pas kang manang. Servisyo The Mighty Mouse. Kulapo. 1-0 ang atong skora in favor of Team Mandawi sa atong game 1. Kulapo. Kulapo na. Ay, gipagnusag galit. Marua. Smart play. Coming from The Mighty Mouse, mga kaibigan. City 1 na atong score sa atong game 1. 6-point lead in favor of Team Mandawi. Here comes Ilaga para 8. Jobert. Gibagnusan. Kulapo. Tuara. Ipit na si Reggie Caban. Side out. Kulapo to serve. Ono City atong score sa atong game 1 Kini para 2 ni. Servisyo Kulapo on the way. Ay, Ilaga. Tuara. Jobert may pusing, may pabuto. Ilaga. Wana. Kisi-kisi ng depinsang Ilaga. Wana. Out ball, kaibigan. 2 City na. 2 City. Ono City. Kini para 2. Ono City Jobert. Ay, nanubay sa linya. Tira Jobert. Gibato si Jubel Ducante. Gibato ni Jobert. 2 City, kaibigan, atong skora. 5-point lead sa Team Mandawi City. Kini servisyo Kulapo para 3 na. Agay point 3 City. 4 na lang ang kalamangan sa Team Mandawi City. Ito serbisyong Kulapo para 4. Ilaga, gilobo. Ay, gangangan ang paak ni Saddam. Tuara, Ilaga. Kapag-kapa na. Pikang Kulapo. Yay, saud ni Saddam ang tungkol ni Reggie. Kulapo. Agay, Kulapo naman. Mahibilo din shot kami from Kulapo. Bibaw sila ga. Wana, ginubatay na, mga kaibigan. Wana, hupo na mo. Kay gabinumbahan na, wana. What a nice action. Intense action, mga kaibigan. City 4 na ang atong score. Kini para 5 na sa Team Cebu City. Migo ko ng Team Cebu City sa atong game 1. Kini Kulapo. Super Mario Mob ni Kulapo. Ito ara. Dito po. Ay, Jubel. Grabe. Grabe ang tira, Jubel. Out ball, kaibigan, Grabe. Mangtasa. May gay na out. City 5 na, kaibigan. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Mandawi sa ating game 1
Ito, umatikabong aksyon na mga kaibigan. Back to live action. City 5 ha, atong score. 2 point lead sa Team Mandawi ha, sa atong game 1. Kini serbisyo ko po para size na. Agay, kakusog. Kuha, walay! Lah, tira. 2 shot combination ni Jubert. Lah, Saddam. Tuara, kirig-kirig na sila ka. Sai City na kaibigan, Sai City. Sai City o sa kapuntos na lang ang kalamangan sa Team Mandawi ha. Hinabol ng Team Cebu City. Servisyo ko po. Wow ga, Saddam. Ay, ilagan na naman. Jubert. Agay, gilayatan. Tuara, gilubo ni Jubert. Pika ni ilaga. Jubert na naman. La, nagpauwa na. Kulapo ay. Tuara. Allah, kulapo. Ilaga. Tuara. Ay, kilid. Ay, Jubert, gitagakan si... Ay, kinipur na finish. Saddam. Nice defense. Oh, Mamma mia. Nice shopping delivery courtesy of the silent assassin, Reggie Gaban. Grabe ang Reggie. Oy. Nice shopping delivery. City size kaibigan. City size. City size ang atong skora. City size. Okay, back to the ball game. City size ang atong score. Here comes Jubil Ducante para 8 na ni. Ay, fire in the hole! Mamma mia, ang lakas na tira ni Jubil. Ang lupit. Fire in the hole! Hindi tinablan. Ano? Grabe, Jubil Ducante. Ano, ha? Woo! Medyo uminit na ang ulo ni Jubil Ducante. City size ang atong score. Servisyo sa Dam Forever. Kini para Iguales. Iguales City na. Iguales City. First deadlock of the ball game. Mga kaibigan, sa atong game 1 ha. Iguales City. 7-0. Servisyo sa Dam Forever. Kini para 8. Ay, Kulapo. Super Mario move ni Kulapo. Out ball. City 8 ang atong score. City 8. Kini servisyo sa Dam. Again, wow. Jobert. Overhead shot. Answered by the Mighty Mouse. Jobert na naman. Ayan, ito na. Jobert, ito na. Agay, kuha pa. Kulapo to na rescue. Kulapo ang Jobert mga kaibigan. Wala. Agay, on the attack. Jobert Barcinas. City 9 na. City 9. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City ha, sa ating game 1. 3 puntos na lang at mananalo na ang Team Cebu City. Ito, Saddam para Gis. Agay! Jobert! Gayay! Wala! Ay sus! Gitilaan ni Reggie Cabanoy. Perting limpyuha pagkatrabaho. Oy. City 9 na. Perting limpyuha. City 9. Kini servisyo Reggie para 8. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Kulapo. Toylaga. Kulapo to shot combination. Fire in the hole. Mamma mia. Kuana. Jobert. Ayay. Tuara. Ayay. Agay lang may pagkatira. Auto. Noibi City atong skora. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas para Gis. Ilaga. Jobert may pusing, may pabuto. Kuha pa. Punang Kulapo. May baos pa ang Team Mandawi. Para. Out ball si Idol Jobert. City Noibi atong score. Side out up. Mandawi's ball. Ilaga to serve para 8. Servisyo publiko ni The Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Para 8 na ni Kulapo. Jubil milayatasan ang agila sa tawason. Paksit Bilbil. Grabe oy. 8-9 na, 8-9. Grabe. Kabkas pa sa Team Cebu City. Ipaksita ng Bilbil ni Rizkilit. Kini servisyo Ilaga para 9 na. 8-9 atong skora para Iguales na ni servisyo Ilaga. Jobert, tuara kanto ang tirada. Ay, Lobo. Kulapo Milaras. Bang! Buto-buto na. Ala ka niya. Wala. Reggie Caban, Purigin.
Out ball si Saddam forever. 8-9. Iguales 9 ato skora, iguales 9. Iguales 9 na, second deadlock of the ball game. Servisyo at the Mighty Mouse, Roberto Ilaga para Gis na ni. Sintro, kuha pa Jobert. Ay, Jobert again. Tuara ka, oh. Pick ang Jubil. Wakaik ang dipinsa ni Saddam forever. Gis, 9 na. Gis, 9 mga kaibigan na ang atong score, ha. Kini serbisyo Ilaga para unsinan ni. Gis 9 atong score. Usa ka puntos ang labaw sa Team Mandawi. Kini serbisyo Ilaga. Jobert, Tora, Ilaga, agay, kini. On the attack mode na ang Team Cebu City. Agay, defensive mode ang Team Mandawi. Tora, ay, Ilaga kinapos. Side out. Bola sa Team Cebu City o Gis 9 ang atos skora kini para igualis ni Servisyo Kulapo. Servisyo Kulapo Kuitis. Taraya Kulapo. La bidakdak bidikdik bidukdok si Kulapo. Wala na matunas Kulapo. Gibala na sa tirador ang bulang Kulapo. Agay. Igualis Gis na kaibigan. 3 igualis Gis na. Dinol, third deadlock of the ball game mga kaibigan. Iguales Gis. Servisyo Kulapo. Ilaga, Tuara, Jobert Wilayat. Ala, Tuara Saddam, gangangan ang paak ni Saddam, Lubo. Overhead, kuha ni Ilaga. Kulapo. Si Paag Buto 45 Jobeloy. Agay gitagakan. Kulapo. Na, bisag mag-inmax pas Kulapo. Murag din agad to maabtang bulahagid. Iguales Gis ang atong score. Bola sa Team Mandawi, ha. Iguales Gis ang atong score. Servisyo the high flying spiker Jubil Docante. Servisyo Jubil. Jobert. To Ilaga. Jobert again. Two shot combination. Kulapo. Ala. Kulapo. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Dara. Pikas. Out ball. Side out. Iguales Gis, ha. Wala. Kene para 11. Servisyo Saddam. Agay, Saddam tukod. Kuha pa. Nice defense coming from Jubil Docante. Jobert. Kuha na. Tuara. Hibirin po na coming from Team Cebu City. Out Team Mandawi. Kulapo. Final. Wala. Out ball si Jubil. Si Gis na. Wala. For the win na ang Team Cebu City sa atong game 1, ha. Para daog na ang Team Cebu City. On si Gis kini para daog na. For the win. Servisyo Saddam. Kulapo. To Rigi, kitagakan. Kuha pa nga Idol Jobert. Tol, minaog lang Team Cebu City sa atong game 1, ha. Coming up next mga kaibigan, atong game to sa atong bakbakan main event.